Oh, may buntag diha mga bay. So adlawng Miyerkules karon. Adlaw Miyerkules, Mayo 14, tuig 2025. Nata karon sa Bulwa, sa public market. Natay stock ang mga kamatis. So as usual, no? As usual atong stock kamatis. Tag 11 atong baligya ron 11. 1001. Oh, 1001 atong baligya ha. Oh, natay buyer. Namili pa itong buyer, namili. So, itong kamatis karon 120 ka box. Napay nagsunod ani unyang hapon. Duha ka elf. Oh, mo na tagiyas kamatis. Boss James Kikik. Kamatis lang, paano na tagare? Hinalo mo pa. 120 ka box mga bay. Diamond ang atong klases kamatis, diamante. Papayon dito. 120 ka box. So anin na mo diri, stall 40 ra ni. Stall 40.